Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumaldayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhin na sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, girlies! Dalaga og minyo. Permanente ba magsakit ang imong puson? Aduna ba kay menstrual cramps or dysmenorrhea? Aron malikaya ang mga sintomas sa dysmenorrhea, pag-inom og Moringa Joy, taas sa vitamin A ug calcium. Ang Moringa Joy, 4 times nga mas mataas sa calcium ikumpara sa gatas, 4 times nga mas mataas sa vitamin A content ikumpara na pud sa carrots. Ang presko nga dahon sa kamunggay adunay 75% nga tubig kaysa Moringa Joy nga adunay 8% nga tubig ra. Moringa Joy, your happy capsule. Happy si baby, happy si mommy, happy family sa Moringa Joy. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Ako si Angelito Losada, 54 years old, taga Masya, Agdao, Davao City. Dinhi nako ni dako og nagkaedad sa Davao. Daan kong driver sa tindahan dinhi duol sa mua apan karon nagapamasada nakog jeep adlaw-adlaw. Sa sobrang traffic og kaguot sa dalan, dili malikayan nga maluya og kay tibuok lawas ang puhunan sa pagpaningkamot. May na lang naapirmi ang Centrum Silver Advance. Kadakog tabang labi na sa inadlaw-adlaw nakong kusog og bisan ako ang immunity. Karon pa nga usahay kalit bundak ang ulan human ang sobrang kainit sa adlaw tibuok adlaw. Centrum Silver Advance ang naanda na nakong katabang sa pang-adlaw-adlaw tungod kay dako podnig ginatabang aron makadangop kog mas himsog nga panlawas og naapod kini nutrients gatabang para sa kusog nga kasing-kasing. Lahi na ang kondisyon sa lawas sugod 50 anyos. Adunay lapas 25 ka nutrients ang Centrum Silver Advance nga gi-adjust para sa mga sama natong edad 50 pataas nga kinahanglan gihapon mo kayod para sa pamilya og sama na kong gadrive paghihapon og adlaw-adlaw makigbugno sa dalan. Centrum Silver Advance kanunay gadakong tabang sa akoa sabayan og saktong kaon og exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.